ଶୁଣ ମାଉସୀ ଆଜି ନେବୁନୁ କାଲି ନେଇଯିବୁ। ବାକିରେ ଦିଅ ନହେଲେ ବାକିରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନହେଲେ ମୁଁ ସିଆଡେ ସେଲ କରିଦେବି ତମକୁ 500 ଟଙ୍କା ନାଇଁ ସତ ମା କହୁଥିଲେ ତ ଟିକେ ମାଛ ଟିକେ କରିବୁ କହିକି ହଁ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ମୁଁ ହଁ କହିବି ହେଲା ହେଲେ ଯାଉଛି ମୁଁ ହେଲା ହଁ ନାଇଁ नाଇଁ ଯାଉଛି ତମେ ତ ଦଉନ मछली जल की रानी है क्या पानी है हाथ लगा तो डर जाएंगे पानी से निकल दमाएंगे ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ଖାଇ ନାହିଁ ମଛଲି ବଢିଆ ସେଣ୍ଟ ହଉଛି ଏ ମାଉସୀ ମୁଁ ଯାଉଛି କାଲି ଆଡେ ଆସ କଣ ପାଇଁ ନେବି ଆଜି ଆଜି ନାଇଁ ବୁଝିଲି ହଉଛି रिंग गार्ड नहीं चाहिए ନୂଆରେ ସେ ଟି ସାର୍ଟ ଯାକ ଅଫର ଅଛି ନେବ କି ଟି ସାର୍ଟ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଲେଗିସ୍ ଫେଗିସ୍ ସବୁ ଅଫର ଅଛି ଆସୁନ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଖାଲି ନ ନେଲେ ବି ଆସ ଆସ ଚାଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଯାକ ଅଛି ହେଲା ଆସ ଆସ ब्रदर हो गया इधर देखे दियो भलो ड्रेस जाक जोड आछि नवा रे एंडी देखे दियो काली ने आसो आसो ना कोन लाज गोटे तो देखि दियो आदि नेबो ना आसो देखिबो काली दी कोन केते बेला आसीबो पसंद किछि पैसा नेबो न देखिबो हैला काली देखि कि जा तापर तुम सांग मान को काली देतेले नै काई होला तुम सांग मान को नै काई भल लागला कि नहीं को ड्रेस देखो हो ठीक अछि ए मा कोड जायतिलो कोन रे ए दुकान पर ओपन करा होती आउ तू जान छो ना हां उड़िया एले एडा एबे आदि खुला होती पर एडा दुकान ता माने से टी शर्ट जा ऊपर होती लेबो की कते टाका ए 100 200 भीतर मिल जीवो तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ बोलो जाका देखि आसनो आसु ना देखि आसनो झियो धरि के ओ झियो पिला ड्रेस आके भलो भलो जाका का अछि हैला काली आसा ओ ठीक अछि ठीक अछि एट बस वाला एट को देखते हैला भलो जाके न तो हां ठीक अछि हां चल